details. Garterized to siya mga sis. Pa-code ako 70R, pa-code 70R, 180 pesos. Next item natin, next item, size XL pa one-sided dress. Pa-code na lang ako dito, 71R, pa-code 71R, 180 pesos. Next item natin yung size med. Size medium, pa-code ako 72R, pa-code 72R, 180 pesos. Next item natin yung silk and tela nito mga madam. With belt na rin po siya. Size small to medium, pa-code ako 73R, pa-code 73R, 180 pesos. Next, another dress natin mga sis. Size small. Romper to. Size small, romper, ganda. Pa-code na lang ako dito, 74R. Pa-code 74R, 180 pesos.